Good morning class. We will start our lecture with the name of Allah. Today in our Islamiyat class we will read about belief in Allah Almighty. क्लास हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था व्हाट इज़ फेथ कि ईमान क्या है। इसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और आगे हमने पढ़ना है कि फेथ के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स थे कि ईमान कि कितने कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से थे, उसके बारे में हमने रीड करना है। ठीक है, एक मुसलमान कब माना जाता है, उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कंपोनेंट्स वो हमने रीड करने। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि फेथ ईमान का जो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट था वो था बिलीफ इन अल्लाह अलमाइटी, कि अल्लाह ताला पे यकीन कि अल्लाह एक है। ओके, Total faith in Allah Almighty mean not to bow one head before any other being except Allah। वो कह रहे हैं कि मुकम्मल ईमान का मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने अपना सर ना झुकाया जाए, किसी को सजदा ना किया जाए, सिर्फ अल्लाह को सजदा किया जाए। ओके, बिलीविंग इन अल्लाह अलमाइटी एज हिज क्रिएटर, कि अल्लाह ताला पे यकीन रखा जाए कि ही इज़ क्रिएटर, पैदा करने वाला है, खालिक है, ऑनर मालिक है, एंड मास्टर आका है। ही शुड सरेंडर हिमसेल्फ होल हार्टेडली टू हिम, कि अपनी ज़ात को, अपनी मुकम्मल ज़ात को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया जाए, झुका दिया जाए। सिर्फ सर को सजदे में झुका देना, सिर्फ सर को सजदे में झुका देना ही काफ़ी नहीं है। इंसान अपनी मुकम्मल ज़ात को, अपनी रूह को अल्लाह के लिए झुका दे, सजदे में झुका दे। सर के सजदे के साथ रूह का सजदा भी लाजिम है। ओके, एक्सेप्टिंग एंड ओबेइंग ऑल हिज कमांड्स एंड ही शुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद देम। वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के सारे अहकामात को माना जाए और इस पे अमल किया जाए। ठीक है, दिस इज़ व्हाट टोटल लॉयल्टी एंड ओबीडियंस मीन्स। कह रहे हैं कि टोटल मुकम्मल लॉयल्टी क्या मतलब है, मुकम्मल वफादारी का क्या मतलब है, मुकम्मल अताअत का क्या मतलब है। सच बिलीफ इन अल्लाह अलमाइटी इज़ आल्सो नोन एज बिलीफ इन वननेस, कि अल्लाह ताला पे यकीन रखने के अमल को ऐसे जाना जाता है कि बिलीव इन वननेस, सिर्फ एक ही अल्लाह पे यकीन रखा जाए, सिर्फ अल्लाह को ही माना जाए, उसी के सामने झुका जाए। ओके, क्लास सेकंड वाला कंपोनेंट, फेथ का सेकंड वाला कंपोनेंट क्या है वो रीड करते हैं। ओके, बिलीफ इन एंजल्स, यानी फरिश्तों पे ईमान रखना कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते जो पैदा किए उस पे भी यकीन रखना। ओके, एंजल्स आर मेंशन्ड टाइम एंड अगेन इन बोथ होली कुरान एंड हदीस, कि वो कह रहे हैं कि जो फरिश्तों का जो ज़िक्र है ना, फरिश्तों का जो ज़िक्र है वो कुरान पाक और हदीस में भी किया गया है। इट इज़ सेड दैट एंजल्स आर क्रिएशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी हु ऑलवेज ओबे हिम वेयर एंड व्हेन दे आर कमांडेड टू परफॉर्म अ टास्क। वो कह रहे हैं कि जो फरिश्ते जो होते हैं वो अल्लाह ताला की क्रिएशन है, अल्लाह ताला की मखलूक हैं, और वो हमेशा इस बात के लिए तैयार होते हैं जहाँ भी हों, जिस भी हालत में हों, कि वो अल्लाह ताला के अहकामात को परफॉर्म करें, अल्लाह के जितने भी काम हैं, जितने भी टास्क अल्लाह ताला उनको देता है उसको पूरा करें। दे हैव बीन डूइंग सो एंड विल कंटिन्यू टू डू सो, मतलब वो अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। ओके, दे कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन फ्री विल। वो कह रहे हैं कि जो भी वो कर रहे हैं ना, वो खुद से नहीं कर रहे, अल्लाह ताला के हुक्म से कर रहे हैं। ठीक है,
اٹ از obligatory on all Muslim to believe in them. کہ مسلمانوں پہ یہ لازم ہے کہ وہ فرشتوں پہ یقین رکھیں، کیونکہ جو اینجلس جو ہوتے ہیں وہ کریشن آف اللہ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. اوکے کلاس، آگے ہم نے تیسرا جو فیتھ کا کمپوننٹ ہے وہ ریڈ کرنا ہے. بلیو ان آل دی بکس آف اللہ المائٹی. جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان سب پہ یقین رکھنا. اوکے ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں. جسٹ ایز ہولی قرآن واز ریویلڈ ان instruct and guide us, other deviant books were revealed to previous people to show the right way to live. It is our duty to believe in all these deviant books. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اتارا، ویسے ہی پرانی بکس کو، زبور، تورات، انجیل، ان ڈفرینٹ بکس کو، آسمانی بکس کو پچھلے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، پچھلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا تھا. اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان پہ یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اوکے کلاس، ہم آگے ریڈ کرتے ہیں. چوتھا کمپوننٹ، فورتھ کمپوننٹ فیتھ کا کون سا ہے؟ بلیو ان آل دی پروفٹس آف اللہ المائٹی. کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پروفٹس آئے، 1,24,000 جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پروفٹس آئے، ان پہ یقین رکھنا. اوکے، فرام دی پروفٹ حضرت آدم ٹو اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. The number of prophets and messengers sent into this world is known to no one except Allah Almighty. کلاس، وہ کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پروفٹ اللہ نے بھیجے ان پہ یقین رکھنا، کیونکہ وہ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اللہ کے حکم سے بھیجے گئے تھے، حکم ربانی سے بھیجے گئے تھے. اوکے، however the numbers we learn from history books is almost 124,000. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی اسلامک ہسٹری میں انبیاء کی جو اماؤنٹ تھی، تعداد تھی، کتنی پڑی تھی؟ 1,24,000. ٹھیک ہے. It is imperatively on us to sincerely believe in them and reward them. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس بات کو مانیں یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور اس کا احترام کریں. ٹھیک ہے کلاس، آج ہم نے فیتھ کے 4 کمپوننٹس کی ریڈنگ کی ہے. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے کلاس، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.